సిద్దిపేట జిల్లా బెజ్జంకి మండలం తోటపల్లి గ్రామంలోని ఊరి శివారులో వెలసిన శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయం చాలా పురాతన దేవాలయం. చాలా ఆహ్లాదకరంగా ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో ఆంజనేయ స్వామి వారితో స్వామివారు వెలసారు. ఇక్కడ ఏ కోరిక కోరుకున్నా మనసులో కోరిక తీరుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. ఇక్కడ దగ్గరలోనే జాతరకు ముస్తాబవుతున్న సమ్మక్క సారక్క గద్దెలు కూడా ఉన్నాయి. रामचंद्र स्वामी कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु। सर्वं सर्वं श्रीमन्नारायणं शरणौ शरणं प्रपद्ये। ओम समस्त परिवाराय सर्वदिव्य मंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। नित्यमंगल श्रीमद्गुणाचार्य सर्वस्तु श्री आचार्यस्तु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाय मंगलम ओम सर्वमंगल विग्रहाय श्रीमती ओम कौसल्याय नमः करतुंत्रे नमः ओम विराधवत पंडिताय नमः ओम विभीषण परिदिष्टात्रे नमः ओम हरकोदंड खंडनाय नमः ओम सप्तस्तार प्रभाते नमः ओम दशग्रीवशिरोहराय नमः ओम जमदग्नि महादर्पदलानाय नमः ओम ताटकांतकाय नमः ओम वेदांत साराय नमः ओम वेदांतमने नमः ओम भवरोगस्य भेषजाय नमः ओम भूषणात्रिशूरहस्ते नमः ओम त्रिमूर्ताय नमः ओम त्रिगुणांतकाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिलोकात्मने नमः ओम पुण्यचरित्रकीर्तनाय नमः ओम त्रिलोकरक्षकाय नमः ओम ध्वनने नमः ओम दंडकारण्यकर्तानाय नमः ओम हर्याशमनाय नमः ओम पितृभक्ताय नमः ओम वरप्रदाय नमः ओम जितेन्द्राय नमः ओम जितक्रोधाय नमः जितमित्राय नमः जगद्गुरुवे नमः ओम वृक्षवाणसंगते नमः ओम चित्रकूटसमस्राय नमः ओम जयन्तानवरदाय नमः ओम सुमित्रापुत्रसेविताय नमः ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः ओम ऋतुवानरजीवनाय नमः ओम मायामरीचहस्ते नमः ओम महादेवाय नमः ओम महाभुजाय नमः ओम सर्वदेवस्तुताय नमः ओम सौम्याय नमः ओम ब्राह्मण्याय नमः ओम मुनिसंस्कृताय नमः ओम महायोगिने नमः ओम महोदराय नमः ओम सुग्रीवेश्वराजध्याय नमः ओम सर्वपुण्यधिकाय नमः ओम सर्वागतसर्वनाशाय नमः आदिपुरुषाय नमः ओम परमपुरुषाय नमः ओम महापुरुषाय नमः ओम पुण्योदयाय नमः ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ओम दयासाराय नमः ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः स्थितवक्ताय नमः ओम मितभाषिणे नमः ओम पूर्वभाषिणे नमः ओम राघवाय नमः तगुणगंभीराय नमः ओम धीरोदातगुणोत्तमाय नमः ओम मायामनुष्यचरित्राय नमः ओम महादेवादिदेव पूजिताय नमः ओम सेतुकृते नमः जितवार्षे